بخاي كل من دي نخبر كسركا أنس كبخاي كل من دي نخبر فيكا أنس كبخاي كل من دي نخعلل لك شالوم شالوم كبرات خطاتلتي عرق بيت السبنا هيرتي وشو كم يعلهم سلام كتلو تسفانا قبركم تساقا أملاخ محلات أملاخ مساخم يمو زيابير بارخكم ومعنت لما زيابير رجئنا بدعم زيابير رجئنا بمساخوتنا هيرتي وشو مزينا لنا تحسو حيزة زمت حرمني مسايز اللوخا قلقالي بينيو خطاتالي نسال سايقزينا مزينا زلنا مسانا خدكونو دقيمة يعدمكم نأجلجالي بيجي معلومة بشام كمان بشام تخاطات التناير تي في شو مليس خمس جنيه يفتو سلازي نسخاتكم كأنت كم تجوروا تفلتيهم بقول لنا جر مسانا هونو صخونا حسب ريتو تليكم إنبوكس أحفلنا كمان لا إنه تبان بكذي أخن ملي سوينا حكين دي أجلجالي بيني لو ما أنت جن كروبنا عندنا مسانا أخوني أخو أجلجالي بيني دماء نيسلام تعدل كوي ويلكم أجين قاعدة هنمسخها ولسته حبي بسم نهير تي في ويلكم كلاتكم كقدسان مالتيو لوم سالسه غزينا ساستي قدامنا بز بحدد لنا مالتيو ስለዚህ ሎሙን ካብቲ ተحلفه ግዜ ሎሙን amazing time ከም ዘለውና ያምነ ማለት ምክንያቱ ዛባ መጋቢነት አምላኺና ንዛረብ ዘለና ስለዚህ ኣብዚ ሕጂ ቋንቋ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ክርዳእና ኣለዎ ኢለ ካብ ዝሓስቦ ሓደ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከዓ ዕረፍቲ ኣሎ ሰላም ኣሎ ሓጎስ ኣሎ ስለዚ ፅቡቅ ዝኾነ ግዜ ከለወና ስለዚ ዌልካም ብለኩም ማለት እዩ ፅቡቅ ሰምዑ ኣለኹም ምሽ ቴንክ ዩ ቢና ሓወይ ብጣዕሚ ንፁር ዝስማዕ ደሎ ድምፂ ፅቡቅ ኣሎ ክብሪ ንየሱስ ይኹን ኩሉ ፅቡቅ ካብ ላዕሊ ንቢና ሓወይ እቲ ዘፀብቕ ኣምላኽ ካብ ምሳና ስለ ዘሎ ፅቡቅ ክኾነልና እዩ ርግፀኛ እዩ ማለት እዩ ፀጋ ኣምላኽ ከዓ ምሳኹምን ምሳናን ስለ ዘሎ ንዓኹም ንምስማዕ ንዓና ድማ ንምዝራብ ዓቕሚ ክኾነና እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ምሳና ስለ ዘሎ ንኣምላኽ ክብሪ ንቦ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘገርም ግዜ ኣለና ንቕፅል ኢና ዘለና ረድኤቱ ብዙሕ እዩ ኣብ ልዕሊና ብጣዕሚ ማለት እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ነመስግኖ ቢና ሓወይ ድማ ጎይታ ይባርኽካ ብብዙሕ መገዲ ብዝተፈላለየ መገዲ ብዙሓተትናካ ቁፅሪ ምላሽ ክህልወካ ዝገበረ እግዚኣብሔር እኳ እንተኾነ ስለትግሓትካ ግን ከመስግነካ ይደሊ ማለት እዩ ቀፅሎ ኣብ ማእኸልና ምልክት ይገብረካ ስለ ዘሎ እግዚኣብሔር ድማ ነባርኾ ማለት እዩ ብርግፅ ሓደ ግዜ ምስክርነት ብሰናይ ምስክርነት ቢና ሓወይ ኩሉ ግዜ ከም ንርድኦ ማለት እዩ ንኣምላኽ ክብሪ እዩ ነቲ ዘገልግል ዘሎ ወሰኽ ወይ ድማ ቀፅል መባል እዩ ነቲ ዝግልገል ዘሎ ከዓ ተደምሮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብደንቢ ኢና ክንምስክር ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ታይብል መሲልካ ቢና ሓወይ ነቶም ዘገልግልኹም ስፍለጥዎም ኢሉ ሕጂ ክትፈልጦም ከለካ ስለምንታይ ኢኻ ትፈልጦም ደልካ ኣብ ውሽጦም ዘቐመጦ እግዚኣብሔር ማዕለያ ዘይብሉ ውህበት ዓቕሚ ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ ሰብ ስለ ዝገበሩ እዩ እግዚኣብሔር ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሰብ ክትፈልጦ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ መቸም ተኸታተልቲ ኣርእስትና ሰሚዕኹም ኣለኹም ጉስነት ኣምላኽ ትብል ኣብቲ ውሽጢ ጉስነት ኮይና ኢና ከዓ እንዳተጓሰና ኢና እግዚኣብሔር ረዲእና መፂና ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ክፋል ብፍላይ ድማ ኣብ ካልኣይ ክፋል ብዛዕባ ውሕስ ዝኾነ ፕሮቴክሽን ወይ ድማ ሓለዋ ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ዘይውሰድ ምዃኑ ከም ዘሎን ክህሉ ከም ዘለዎን ከዓ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ እቲ ፕሮቴክሽን ከዓ ብዙሕ ነገር ተማሂርና ቀዳማይ ክፋል ናይታ ንጉስነት ኢልና ንሓስባ ዘለና ስለዚ ናብ ካልኣይ ክንሰግር ማለት እዩ ካልኣይ ነጥቢ ኣነ ፅቡቅ ገይረ ይሰምዖን ይከታተሉን ስለ ዘለኹ ቢኒ ድማ ደስ ክብሎ ክሰምዓን ከም ዘለኹ ክፈልጥ ብዙሕ ግዜ ፕሮግራም ድመሃር ደሎ ኣይመስለካኒ ወይ ድማ ይመስለካኒ ኢና ተኻልአይቲ ግን ጋይዳንስ ወይ ከዓ ምርሒት ከመይና ንቕበል እያ ምስለኒ ዘላ ስለዚ ናብ ኣኸ ከፅል ኢና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ክረድኣና እዩ ቢኒ ድማ ጎይታ ይባርካ እግዚኣብሔር ዓቕሙኻ እዩ ንቐፅል ስለዚ
عبد حليم فالك فيدباك رخيبة إيه أبتا قدامي تدقو من أيلوم دكيبناهم أبتا خلقيت خاء ساعتي تدوم هنا يلوم كوفيلكم نسمعكم سلازلنا دولنا خالو سلاز كاباكم كأملاش نسمع سلازلنا بحكي يسرح كنزلو خمزي خاتفلت مالتي حجي دما ناس أكسس لكم إنبوكس كبور الناس خون حتوت ليكم بيني دما راديو مالتي سومسانا خلو يغني لي بنحوي اسك قتله ويقولش يا باخا قاسكي ጎይታ ይባረኽ ያስ ድምፀይ ጽቡቕ ሰምዖት ኣሎ ምልክት ገብሩልካ ሕትት እዮም ሓበ እሺ ምልክት ግበሩ ተኸታተልቲ እንተዳ ጽቡቕ ይሰምዑን ኣለዉ ኮይኖም ማለት እዩ የስ ንጹር ተዳ ሰምዑን ኣለዉ ኮይኖም ምልክት ግበሩልና ተሰምዑ ምክንያቱ ዝሓለፈ I think قرب ستراجل جرام خونو خالي من عيك سمعنا مالتي إشي yes يا تبقى له بس معلو أوكي قويتاي مسجن نexaber قال كل جزء نexaber قال حقيقي مالتي يسوع كريستوس أبي يوحنس ونجل معرف عشرة شوعته بتقالك قدسهم قالك حقيقي سلزبله مالتي زلعل كله زقدسنا أنا نexaber قالي مالتي ላይ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንዓና ዝተዛረበና ሓቂ ልዕሊ ኩሉ ንስዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ጉስነት ኢልና ኢና ንርኢ ዘለና ዝሓለፈ ንእግዚአብሔር ሓለዋት ጉስነት ኣምላኽ ዝበሃል ንእግዚአብሔር ሓለዋ ዘላለማዊ ሓለዋ ከም ዘለዎ ርኢና ነርና ማለት እዩ እዚ ናይ ዘላለም ሓለዋ ምህላው ምፍላጥና ንዓና ብሰላም ቅሳነት ብህድኣት ከም ንነብር ዝገብረና ኩሉ ግዜ ክልተ ዓይነት ፍልጠት እዩ ዘሎ ንእግዚአብሔር ፍልጠት ኩሉ ግዜ ኣባና መፅዩ ዘምፅኦ ለውጥ ኣሎ እሱ ከዓ ኣባና እንታይ ዘምፅእ ዳዊት ኢሉ ኣብታ ዕርት ከተማ ምድሓንካ ርኢኻኒ ኢኻ ኢልዎ ማለት እዩ ሕጂ ንእግዚአብሔር ሓቀኛ ዝኾነ ፍልጠት ከዓ ከምቲ ኢሳያስ 54 ኩሎም ደቅኺ ብእግዚአብሔር ተማሃሩ ክኾኑ እዮም ምስ በለ ሰላም ደቅኺ ብዙሕ ክኸውን እዩ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ እግዚአብሔር ፍልጠቱ ክለቀቕ ከሎ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ፍልጠት ናባና ክመጽእ ከሎ ሰላም እዩ ዘሎና ማለት እዩ ዕረፍቲ ናባና ዝመጽእ ማለት እዩ ኣብዚ ምድሪ ክንነብር ከለናሲ ከይፈራሕና ብሰላም ብዕረፍቲ መታን ክንነብር እዩ ልዕሊ ኩሉ ንእግዚአብሔር ሓሳብ ክርድኦ ዘድልየና ማለት እዩ ስለዚ ዝሓለፈ እግዚአብሔር ክሳዕ መዓስ ታይም ፍሬም ንባዕሉ ክሳዕ መዓስ ክሕልወና መንፈስ ቅዱስ ምሳና ከም ዘሎ ርኢና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ እቲ ንእግዚአብሔር ጉስነት መሪሕነት ዘጠቃልል እዩ ማለት እዩ ንሕና ብሓድሽ ኪዳን ብመላእኽቲ ይኮንና ንምራሕ ብዝኾነ ቅዱሳን ኣይኮንናን ንምራሕ ብሓድሽ ኪዳን ዘለና ኣመንቲ መራሒና መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ እዚ ማለት መራሕቲ ኣየድልዩናን እዮም ሊድ ዝገብሩና ኣየድልዩናን እዮም ማለት ዘይኮነ ወላ ንዕኦም ግን ከም ዝመርሑ ዝገብሮም መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ መሪሕነት ኣምላኽ ክንዛረብ ከለና እቲ ጎይታ ምስ ተቐበልና ኣብ ሂወትና ብዛዕባ ዝመፀ ንእግዚአብሔር ጋይዳንስ ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ዘመናት ሙሉእ ንህዝቡ ዝመርሕ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ ከውፅኦም ከሎ ንሙሴ ሓደ ቃል ሂብዎ ማለት እዩ ገፀይ ምሳኻ ክወፅኡ ኢልዎ ዕርፈካ ድማ ኢልዎ ማለት እዩ ሕጂ ንእግዚአብሔር ገፀይ ክብሎ ከሎ እዚ ፊግራቲቭ ላንጉጅ እዩ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ገፅ ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ሃልወት እዩ ዝገልፅ ማለት እዩ ሕጂ ሃልወት ገፁ ንእግዚአብሔር ሃልወት እንተደኣ ኮይኑ ወይ ከዓ ፕሬዘንስ ኦፍ ጋድ ንብሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣሎ ንብል ሕጂ እግዚአብሔር ኣሎ ክበሃል ከሎ ኣበይ እግዚአብሔር ዘሎ ኢልና ኣብ ኣመንቲ ኩሎም እግዚአብሔር ኣሎ ሕጂ ክልተ ነገር ክንሓስብ ኣለና ማለት እዩ ዝተገልፀ ንእግዚአብሔር ህልውና ዝብለሎ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንእግዚአብሔር ህልውና ከዓ ዝብለሎ ማለት እዩ ሕጂ ዝተገልፀ ንእግዚአብሔር ህልውና እንታይ እዩ ኣምላኽ ተገሊፁ በዚ ሓሙሽተ ስምዒት ህዋሳትካ ክትሪኦም ከለካ ማለት እዩ ንኣብነት ፈውሲ ተኣምራት ሰብ ጎይታ ክቕበል ከሎ ዝንባዕሉ ተኣምራት እዩ ማለት እዩ ብቋንቋታት ምፅላይ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኪነእምሮ ዝኾኑ ነገራት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማእኸልና ክሰርሕ ከሎ እዚ ዝተገልፀ ንእግዚአብሔር ህልውና ይብሎ ማለት እዩ
أجي نزي باولوس بقداماي قرنطوس معرف 12 كزارب كله بزعب منفسه وهبت كزارب كله نالو تزاريب له أو نحاده مقلات منفس بتحدي وهابو يلو مالته أجي مقلات منفس يلو زلو تايو منفس قدس بسبب حالفو خقلص كله مالته أجي منفس قدس جن بأنا حالفو أيتقلصن مالت جن يلن مالت جن هيكون أبزي إنه حدا جزء قدمنا أبت مريحنا مزراوي إذا كلير كقبله سلاش دلو خير مالته أجي قلنا تقبلنا أبانا منفس قدس مزير له منفس قدس أبانا زلو تايم فريم كساعة مساعات قويتاي مالته يس بمحتمل كده أوا كساعة معلت مدحن until the day of redemption قالوا منفس قدس مسانا ما صارت نحن حبة زي تايكو قبره من ما يسكب أوكي سلزي منفس قدس جن حدا جزي خيس معنا جن يخلي مالتي مسانا خمس له خيس معنا يخلي وبيننا زلنا مثلا يخلي وكلام هذا مالتي أبز جزي منفس قدس مسانا يلن مالتها يكون قالوا تايو أي سمعنا نزول له مالتي أبزيو እምነት ዝበሃል ነገር ኣብዚ እዩ ዝኣቱ ማለት እዩ እግዚአብሔር ዘየለ خمس ለካን ከሎ ንእግዚአብሔር በእምነት ምስዓብ ዝበሃል ነገር ኣብዚ ዝኣቱ ማለት እዩ ጻድቅ በእምነት በህይወት ይነብር ከሎ ታይና አመነ ጻድቅ በህይወት ዝነብር ተልና እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋ ንአመነ በህይወት ዝነብር ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ ወላ ንሕና ዘይንፈልጦ ኩነታት አት ኸለና ኣብ ዘይንፈልጦ ነገራት ክመጽእ ኸለና ጽብ ክብለና ሆሎ ንእግዚአብሔር መሪሕነት ኣብኡ ከም ዘሎ ብእምነት ኢና ክንቀበሎ ዘለና ማለት እዩ እጂ ንሓና ካብ ካልኦት ኣሕዛብ ዝፈልየና ምስ ኣምላኽ ብስምዒት ኣይኮንና ንመላለስ ብእምነት እዩ ዳስ ወይ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ እምነት እንተ ዝበሃል ነገር የለን እንተ ንሕሪእቲና እምነት ኣይኮነን ሽዑ እምነት ምዃኑ ተሪፍሎ ማለት እዩ እምነት ማለት እዩ ስለዚ ንሙሴ ገጽ ምሳኻ ኾጽዩ ክዕርፈካ ይኽሎ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሃልዎት ናብ ሙሴ መጽዩ ክስራሕ ተደልዩ ዘሎ ነገር ታይተልና ዕረፍቲ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ናይ እግዚአብሔር ዕረፍቲ ተልና ኮርስ እስራኤላውያን ካብ ግብፅ ክወፁ ከለዉ መጽሓፍ ቅዱስ ከነዓን ከኣትዊኦም ኣውፅዎም ኢልና ክንሓስብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ግን ከነዓን ኣይኮነን ነይሩ እዚ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ምዕራፍ 4 ከነዓን ኢያሱ ይእትይዎም እዩ ማለት እዩ ሙሴ ዘይኮነ ከና ኢያሱ ይዕሪፍዎም ነይሩ እንተ ዝኸውን ሲሉ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ማለት ብዳዊት ድሕሪ ነዊሕ ዓመት ብዛዕባ ካልእ ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ ኣይምተዛረበን ነይሩ ኢሉ ዋው የስ ኢያሱ እንታይ ገበሮምን ኣይዕረፎምን ማለት ሕጂ ኣምላኽ መንፈሱ ምስኦም ክሰዶም ከሎ ግእዛዊ ዝኾነ ዝብላዕ ዝስተ ገለ ደልዩ ዘይኮነ ዘለዓለማዊ ምኽሪ ኣባታቶም ክገብር ደልዩ ማለት እዩ እሳቶም ከዓ ምስ ምንታይ እዮም ተመሓላሊፎም ኩሉ ግዜ ምስቲ እግዚአብሔር ዘዳልዎ ዘለዓሎም ኣምላኽ ናብኡ ከምፅኦም ይደልዩ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ናብኡ ክመፁ ማለት እሳቶም ከዓ ኣምላኽ ብእምነት ምስዓብ ኣይከኣሉን ማለት ኩነታት ይመፅእ እሞ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ሽቅ ይገብሮም ማለት የጉረምሩም ገለመለ ማለት እዩ እና ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ሳላ ብሰንኪ ዘይምእማን ከኣቱ ከም ዘይከኣሉ ትሪኡ ኣለኹም ኢልዎም ማለት ከኣቱ ዘይከኣሉ ታስለ ንኣምላኽ ኣይኣመንውን ማለት ንሕና ከዓ ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣመንቲ ኮይንና ሓደ ግዜ ክንዛረብ ከለና ናይ እምነት ዘረባ ኣይኮንና ንዛረብ ማለት እዩ ክንሓስብ ከለና ናይ እምነት ኣይኮን እምነት ማለት ናይ ሰብ አይዲያ ኣይኮነን እምነት ቃል ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት እግዚአብሔር ይመርሓካ ኣለኹ ተይልካ ኣሜን ድበለ ሰብ እግዚአብሔር መራሕየ እዩ ዝብል ማለት እዩ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር መርሓን ዶ ይህሉ ኣይብልን እዩ እና ጻድቅ ካብ እምነት ናብ እምነት እዩ ዝኸይድ from face to face ዝብሎ ማለት እዩ ኢቭን ኣብቲ እግዚአብሔር زيل بقى مساحة زيل لازم مثلا كجزء أبتك زيتي بأمنتي خامس وتبعاز مالته سلزي يوحنس ونجيل معرف عصرته نابايز مت كأتو قصيو ما قاسي أخرك بيخون كله خابط حدا ما قاسي تاي مريحنات عملاخ أبي وتنا خام عسيز جمر تيرنا كابتا قويتا استقبلنا لاجيزي ما نجزاير مريحنات قويتا خنقبل كلنا نقويتا نحنا يكوننا نكينا يو نابنت سب ወንጌል ክሰምዕ ከሎ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ዝኾነ ቦታ እናኸደ ከሎ ጎይታ ኣብ ዝረኽቦ ማለት እዩ እድኖ ኣጋጣሚ መስሎ ግን መለኮታዊ ዝኾነ ቆፀራኢ ማለት እዩ ዋው አሜን እግዚአብሔር ፕሮግራም ስለ ዘለዎ ማለት እዩ
حج وانجيل كنقرأنا كله خا يوحنس وانجيل معرف 16 تمنفس حق مس مصن عالم بزعب حطيات كرت عايلو مالتي او هذا دغزي او انا እኮ ስለዛ አመንኩ ይገለ ንብሊና ኮንቪክሽን ትርትዐ ግን ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣብ ህይወትና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ገና ከይፈለጥናዮ ኸለና ገና ከይተኸተልናዮ ኸለና ገና መንፈሳዊ ልምምድ ከይጀመርና ከለና ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ናብቲ ዘለናዮ ሎኬሽን መፅዩ ንልብና ረትዑ ኢልና ከም ንህብ ገይሩ መፂና ናብ ቤት ኣምላኽ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ እግዚኣብሔር መሪሕነት ካብኡ ይጅምር ምክንያቱ እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መፀግና ንሱ ናብ ኩሉ ሓቂ ክመርሓኩም እዩ ኣነ ዝበልኩኹም ኩሉ ከዓ ታክገብረኩም ኢሉ ከዘክረኩም ኢሉ ሕጂ ናብ ኩሉ ሓቂ ክመርሓኩም ጥራይ ዘይኮነ ኣነ ዝበልኩኹም ሰብ ጎይታ ምስ ተቐበለ ናብ ክርስቶስ ምስ መፀ ብሰምዖም ካልእ ብዙሓት ድምፅታት ኣለዉ ማለት እዩ ናይ ጎይታ ዝመስሉ ግን ናይ ጎይታ ዘይኮኑ ኣብ ህይወትና መፅኦም ዕረፍቲ ሰላም ዘይኮነስ ብጥርጣር ፍርሃት ዝተኽሉ ማለት እዩ ንኣብነት ጢሞቴዎስ ኣብቲ ዝነበሮ ቦታ ሳንሽተኻ ገለመለ እንዳተባሃለ እምነት ኣለዎ ጢሞቴዎስ ገለ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ኣብ ዓባይካ ዝነበረት ኣብ ኣዲኻ ሎዶቅያ ዝነበረት እምነት ሕጂ እውን ኣባኻ ከም ዘለኹ ተረዲእ ኣለኹም ኢልዎ ጳውሎስ ማለት እዩ ሕጂ እምነት ኣለዎ ጢሞቴዎስ ግን እቲ እምነቱ ብፍርሃት ተኸቢቡ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ሲ መንፈስ ፍቕሪ መንፈስ ገዛ ርእስኻ ምግዛእ ኣይኮነን መንፈስ ፍቕሪ መንፈስ ሳውንድ ማይንድ ዝብሎ ዝገዛ ርእስኻ ምግዛእ ማለት controlling you can control yourself ሕጂ ናይ ፍቕሪ ናይ እምነት ርእስኻ ምግታእ ርእስኻ ናይ ሓይሊ መንፈስ እምበር ናይ ፍርሃት መንፈስ ኣይሃበናን ኢልዎ ማለት እዩ እንታይ ኮይኑ ኢኹም ዝብሎ ዘሎ ጢሞቴዎስ ተኸም ዝተባህለ ኣይፈልጥን ግን ፍርሃት ወሪርዎ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ፍርሃት ኣሎ ማለት ግን እምነት የለን ማለት ኣይኮነን ሕጂ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ከሪኦ ደልዩ ዘሎ እንታይ እዩ ሕጂ ፈሪኻ ኢኻ ዘላ እምነት ግን ኣለካ ስለዚ ነቲ ኣባኻ ዘሎ ምክንያቱ እዚ ፍርሃት መፅኡ ዘሎ ሕጂ ነቲ ኣባኻ ዘሎ ብምንባር ኣዳዊ ዝተቐበልካዮ ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ መዳን ከምዘይ ትጥቀመሉ ክገብር እዩ ዝፍርሃት መፅኡ ዘሎ ስለዚ እንታይ ይብሎ ኣብ ናይ ኣምሓርኛ ሰውን እሳትን እንደሚያቀጣጥል ይዝብሎ ሰብ ሓዊ ከም ዝኣጉድ ኣተሳሳዩ ኣቀጣፅሎ ይብሎ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ጢሞቴዎስ ከቀጣፅሎ ነዚ ኣብኡ ዘሎ ፀጋ ተልና ናይ ጎይታ ድምፂ ብምስማዕ እዩ ማለት እዩ ሕጂ በዚ ይትስኡ ሰብ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ጎይታ ተቐቢልና ናብ ጎይታ ምስ መፃና ሕጂ እግዚኣብሔር እንታይ ክንከውን እግዚኣብሔር ዝመርሓና ዘሎ ኢልና ኣብዚ ምድሪ ክንመላለስ ኮና ሓደ ንዕረፍቲ ህይወት መታን ክህልወና እዩ ማለት ዕረፍቲ ህይወት መታን እወ ኢየሱስ ናብቲ መንግስቲ ዝፀውዓና ብመሰረቱ ማለት እዩ ክንዓየሉ ኢሉ ይኮነን ማለት መጀመርያ ክንዕርፍ እዩ ማለት ሕጂ እዚ ከዓ ወላት ቀዳማይ ኣዳም ክፍጠር ከሎ ኣዳም ኣብታ ሻድሸይቲ መዓልቲ ተፈጢሩ ናይ ኣዳም ቀዳመይቲ መዓልቲ ግን ናይ እግዚኣብሔር ናይ ዕረፍቲ መዓልቲ እያ ማለት እዩ ሕጂ ከይዕረፈ ኣይኮነን ናብ ዕዮ ኣትዩ እግዚኣብሔር ንኣዳም ንምድሪ ክሕልዋ ክዓያ እዩ ፈጢርዎ ግን ከይዓረፍካ ዕዮ የለን ማለት እዩ መጀመርያ ክዕርፍ ኣለዎ ኣዳም ማለት ኣብ ክርስትና መጀመርያ ሰብ ክዕርፍ እዩ ዘለዎ ማለት ምስ ዓረፈ እዩ ካብ ቦታ ዕረፍቲ ንጎይታ ደገልግሎ ማለት እዩ ሽዑ ንኻልኦት ነቶም ዝሰምዕዎ ከዓ ንዕረፍቲ ምክንያት ይኸውን ማለት እዩ ከይዕረፈ ግን ሰብ እንተደኣ ንጎይታ ከገልግለ ከሰርሕ እዚ ካብቲ ዝመፀናይ ሃይማኖት ዘይሓሸ ዓይነት ትምህርቲ ዘይሓሸ ዓይነት ህይወት ዘይሓሸ ዓይነት ርድኢት ኢና ንሕዝ ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ናብ ኩሉ ሓቂ ከመርሓኩም ከሎ ናብቲ ንሱ ዝበለና ከዘክረና እዩ ማለት እዩ ኦኬ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ምስ መፀ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ናብ ህይወት ኣማን ምስ መፀ ዳግም ተወሊድና ድሕና ንባሃል ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ናይ መንፈስ ቅዱስ ድምፂ ናብ ህይወትና ክመፅእ ከሎ ካበይ እዩ ዝጅምር መንፈስ ቅዱስ ተልና ካብቲ እግዚኣብሔር ብክርስቶስ ንዓና ዝሰርሖ ስራሕ ናብኡ ከጠምተና እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ናይ ዕብራውያን ፀሓፊ
أنتو نزي أخمان يكافلهم نيرة مالتي أبو إبراهيم معرف عسرت عرفت زي بلهم سبات قالوا أبو إبراهيم معرف عسرت مالتي جن منفساو أكتيفيتي يقبر يوم مالتي منفساو عيال لوم جن عرفت جن يقول من مالتي إبراهيم معرف عسرت رأيهم انتايلو أو حدش مدى بنيات رقم يزنب بلهم حق أريد نيت زلو سناي نجر تلالو تيمبر تنجر برؤسو أيقونن يلو مالتي حجي حق أريد كبهال كله نسب دس بلو حق أوريتي مالتي وانا حق أوريت تايو زغبر يزبل مالتي لازم حق أوريت نتسمع عسب صبغي مالتي جن تلالو تيمبر تأكل أيقونن مسبلا لازم مغنيات زدما اتببع عمد كل ساعة زقربوه مسواتتا نتم زقربوه خطو في تصمات كقبرهم أي كألني اوكي نتم مسوات زقربوه نتيهم انت الزخون ما تزقبروا حتى حلونهم أي مو قسم من نيرو يبلنا مالتي أجي تم نأوري تايم زيهم مسواتي سويهم قال ما لا مالتي عرفت كنا عرفت كنا والله كم زي ولا نحنا ونحد حدا زي خوم ونخون مثلا مهناتو قالوا كنجمر كلنا عرفت خم زي بلنا إنا خلنا نجمر حدا زي نحراي أبون قلت تقولت نعرف مالتي شو أم نيكست بروجرام كا عرفت خاب زي قلت بوتخا نجمر مالتي شو ها أب بروجرام مودة تخا نعرف مالتي حتى هم تعرف روتين سلو زولو كونسيستنت تخون الريست كبيدي مالتي كونسيستنت تخون الريست تخلو ويكا أتعرف تخون عرفت تخلو نتخينو نتمل أختينا خردو أزلنا مالتي أجل من دعنا قام على براكتس بتاع زين نزاو ترتلنا كاب أمنا ديكونا كاب تأب زورينا زول إكسبيرينس نبتاع زين نبقاس مالتي أجل ما فسك بس جن أنا زولكم كذكركم يلو مالتي أجل كل جزء قويت ما فسك بس عمش نازلو قويت على يسوع كريستوس زبالنا ما تاكن ذكر قويت أنت إيلنا إلنا قويت على يسوع كريستوس زعبا يوحناس ونجيل معرف أثرت حموش بزعبا قندوين أنا قبل تكزارب كله نحكوا قندوين أنا إيه تخالوا إخا أبو يلو نسخاتكم كأ أنا فريقهم يلنا له مالت أوكي أنا فريقهم نسخاتكم نحنا أفرينا قندويني إذا أنفر أبتو قند تزيد أنيو كابرو إسو خفري هاي كألني يلنا سلازي كابرو إسو خفري كألني لازم نحنا متان كنفرينا أنا أبتو قندوات متنا مالت حاجة أبا يتعنو عيب المالت يا مالت يزيلنا نابدت سب بأمنت بتسقع إذا الدحنيلو نابقويتا متنا مش سندي نابقويتا متنا بأمنت بتسقع إذا الدحنيلنا نابقويتا متنا لنا بأمنت بتسقع إذا الدحنيلنا نابقويتا متنا جن كنكيد كلنا جن نابقبر قصنا إننا نخيد مالت أجي أبا يتعنو أخوي كله أبتي بأمنت بتسقع زبل متناعي مالت زون قالاتي معرف حمشة باولوس حرام أنتم كو كرناس حرنا توصينا مثلا تنعو يلو الله مالت أو أخا أبي أخا تسألنا أبتب كريستوس زول صخايا حرنا أماتي كل جزء بكريستوس حرام مخانكا تحسب عليك مالت بكريستوس نتأ مخانكا اختفلت بقال عليك مالت بس كريستوس نزلنا جرس كل جزء ناب مروخة متان كم سيو أفيوتنا زول هذا حبتنا إجابير مرحنتنا منفس كريستوس مرحنة زي مالت زمني إبراهيم جن بس وقت خصو وخلو كم حتى أتوم سلزين وصهو عرفت يبرلو من بلالو مالت انتايلو بتزقبروا حتى تحلونا مع موقسو من نيرو مسواتك خام مقربون معرفون يرم انت خونا ببع عمد زقربوا مسواتي حتى خام زلو زذكريلو مال اجي ببع عمد زقبروا مسوات استي زذكروا ميلو حتى قالو يلو يذكروا مال قالو حتى قالو تتقمالو تشجرالو تتسالمات አለው رئيس اجي تتسالمات አለው ስለዛ አምልኮ አይሰብኩ نيم فوس بروجرام كبار كله درديلو زخيل ما حامي ملخ لي زامن مال اجي انتي بلا ابراهيم صحافي حدا حلنهم اي عرفن يلو اوكي حلنهم ترى يعرفن ترى يكونن اب حلنهم زلو حطياتون عين هن يلو عين يا هو اتزغبروا زلو مسواعت خايلو كم بصدقوا زذكر زي كونس اتحطيات كم زلو زكي يلو مالتي ماي جاد اذا عينت اغلغلوتنا منفس قدوس زي بلا أقلقلات يبهال الزمانة حاجة منفسه زمسل جن منفسه زي كنا نقرأ له نحنا بالماديو بقالاتيو نقرأ مالتي مو
موزندي رياليتي ندي بلا كاسبات رياليتي زبدو زلا اينا يمثلكي جنابنت انا قدالهم تسفى قريص مسيلني هوبلس تسمعني تسفى يلني بلاك تسفى يلن إنه تسفى النمبر تبلن أوي حبو خا كابريات توتع اختزاربي بلاك مات ترى أجي نعي رياليتي انتاي سلازو خاني إذا حالفو زلو خونتات رياليتي مالتي إذا مجال رياليتي زبلو نجر إذا حالفو خونتات يمبر تجزافير بزعبو استزاربو أيكونن أملاخ بأمنتهم زمسكر لهم سواء نتي رياليتي زي كونه نتي ذهبهم تسفى زأمنوا سواتين مالت إذا عتهم كلاتهم يلو نبران صحفي بأمنتهم انتا كيرنا من تمسكر لهم مالو يلو مالت بأمنتهم تاجر زابير تسفى جير لهم مالت كلهم قبل عالج كابيل جميرو مالت أبيل كابكايل زبلت مسوات بأمنتنا أملاخ أقربها يلو مالت باقر بتمسوات سقا حجي زاروا له يلو أبيل مالتي حاجة نجزاء العالم نأمنة عالمي أمنة كأسوي البهاه زي كونه أبتك زابير زعوانا استزاربوا قالي مالت حاجة نحنا داي دس بلنا بزح جزء تكني بالنقاف مفواس متحس موطع مسجار زولك على دس يبلونا من تاي هتساجرنا هتلوتنا أي كدنا إلا سلنا أمن قاي لذي أنتس يساجرونا أنتس أبت مع جم بحر يقدفونا راي مسجار كبار كله زيلنا نخيط مات تساجركم يخوم نزبل ملأخت انتاي أنا انتاي سمع ما انتاي علو زبان positional truth يزيو بخمان و positional truth جن عمريت جنا يجبطنيو يبلو مالت انتي positional مالت تايو بقى እግዚአብሔር በፖዚሽን ደረጃ ይምር አብዝ ግን አይተሳገርኩም ዘሎ አብዝ ግን ምስጋር የድለኒ ማለት እጂ እምነት ለተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ይሉ መጣፈል እምነት ነት እግዚአብሔር ተስፋ ዘሃበካ ነገር ርግጽ ትገብረሉ ናይት ዘይር ነገር ምርዳይ ማለት እጂ እምነት ተስፋ ንዝገብሮ ነገር ርግጽ ገይር ምዝራቢ እምነት ለመጽሐፍ ቅዱስ በመሰረቱ ማለት ሓደ ነገር አቢት ካም ሰዓቶ ይኮን እምነት ዝብሎ ወይ ከአምስራ አኻ ይኮን እምነት ዝብሎ ተራ እምነት ዝባል ነገር ነተስፋ ትጎብ ዝግበሮ ነገር ነተሆፕ ዝባል ነገር ርግጸኛ ከም ትኸውን ዝገብር ነው እግዚአብሔር ኃይል ማለት ነው አሜን መንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ እምነት ይብሎ ማለት ነው እጂ መንፈስ ቅዱስ ናበኻም ወርድ ኮሎ ዓለም ሙሉ አቢድ ካዛ ሐስካይ መስለካ ፈይስ ስለዘሎ ማለት እምነት ከምዚ ዘይከአል ደሎ ነገር አይመስለካኒ እምነት እኮ አይዚ አብርሃምም ሳራም በኸም ይመስክርሎም ማለት አብርሃም ሙማት ሱቁ ሙማት ማህፀን ሳራ እናራየ ንእምነት በርታ ዕምበር ነታ ተስፋ አይተወላ ወላን ይሉ ማለት እጂ ይሮሎ ዝረአ ነገር አሎ ግን እንዳዩ ካብቱ ዙሪያው ነገር እግዚአብሔር ዝተዛረፈ ቃል ይበልጽ ይሉ ማለት هو ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ አባና ዘሎ ከ ዘ ሴም ቲንግ ከገብሪ ማለት ካብት ንሕና ንሓልፎ ዘለና ነገር ንላዕሊ እቲ እግዚአብሔር በክርስቶስ ተዛረበና ነገር ከም ዝበልጽ ንሱ ሓቂ ከም ዝኾነ ንሱ ርግጸኛ ከም ዝኾነ ዝተኣማምን ትሩዝ ከም ዝኾነ በዚ መታን ከረዳእ እዩ ዘሎ ማለት እሺ ስለዚህ هو ፖዚሽናል እዩ ግን ዳበልካ ቅርተት ክትብል አይኮነን ማለት يس ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ታይኽ ገብረካ እዩ ከምቲ ለሰናብ ከፍቲ ዝወርዳ ምሽሉ ሲያስ ክዛረብሉ ለእግዚአብሔር መንፈስ ከአ ናብ ዕረፍቲ መርሖም ዝብል ማለት እግዚአብሔር መንፈስ ናብ ዕረፍቲ መርሖም እጂ ለእግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ዘሎ ሁሉ ታይ ዘሎ ማለት እዩ ሬስት ዘሎ ማለት ዕረፍቲ ከአ ካብ ምንታይ ዝጅምር ተልና ተወዲኡ ካብ ዝብል መልእኽቲ እዩ ዝጅምር ማለት ሰብ ከዕርፍ ተኮይኑ እቲ ፈተና ክውዳእ ኣለዎ جنابنا قدم تمهارو خلنا سي فتنا مستودتاي عرفت له بدحري ما او غزي فتنا عرفت له تبتبيو غزي فتنا تمهاراي صنا قلمل ريست لسيو بقاس يلن معناتي كل غزي ግን دحر عب فتنا ግን ታያለው ተልኩምኒ ተሰሙን ዲዩ عرفت له ማለት حجي ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአ ተፈተና ንሱ ሁሉ ስለዝወደኦ ናብ عرفتي ኢልና ማለት እጂ መንፈስ ቅዱስ አባና መጽ ዘሎ ናበይ ከመርሐና ይሄልና ናብቲ በክርስቶስ ዝረኸብናዮ عرفتي ከመርሐና መንፈስ ቅዱስ አባና ዘሎ ማለት yes
እንታይ ኮይኖም እዮም ሰባት ዘይዓረፉ ነይሮም ቅድሚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣብነት ሰባት ዘይዓረፉ ሰባት ነይሮም እንታይ ኮይኖም እንተልና ሓደ ፍርሃት ሞት ዝሓዞም ሰባት ነይሮም ማለት እዩ ኢንፋክት ኩሉ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ብሓቂ ንዘረአ ኣብርሃም ኣልዓሎም በር ኢሉ ንመላእኽትስ ኣያልዓሎምን ኢሉ ያ ንዘረአ ኣብርሃም ኣልዓሎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዋው ካብቲ ወዲቆም መላእኽቲ ኮኑ ወዲቆም ዘረአ ኣብርሃም እዮም ወዲቆም ስለዚ ንዘረአ ኣብርሃም ኣልዓሎም ንመላእኽቲ ንምንታይ ንዘረአ ኣብርሃም ኣልዒልዎም ክነግረና ከሎ ነቶም ብዘሎ ዘመኖም ብፍርሃት ሞት ተኣሲሮም ዝነበሩ ሓራ ምእንቲ ከውፅኦም ኢሉ ንስኻ ብኡ ሓበሮም ኢሉ ማለት እዩ ፍርሃት እንታይ ኢልዎ ፍርሃት ሞት ኢልዎ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ let me read you that one ማለት እዩ ዋው ግርም ዕብራውያን ምዕራፍ 2:14 እምበኣርሲ ብሓቂ ንዘረአ ኣብርሃም ኣልዓሎም እምበር ንመላእኽትስ ኣያልዓሎም እቶም ውሉድ ብደምን ብስጋን ካብ ዝሓርስ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ምእንቲ ክሰዓር ኢሉ ማለት ኦኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ስዒርዎ እዩ ኢሉ ኦኬ ብሞቱ ነቲ ሓይሊ ሞት ኣብ ኢዱ ዝሰዓረ ኢየሱስ ተዳ ስዒርዎ ኮይኑ ኣማኒ ከዓ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ኣመነ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይቱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ናብ ምንታይ እዩ ዝመርሖ ተሄድና ናብቲ ድሕሪ ሞትን ድሕሪ ትንሳኤን ዘሎ ህይወት ማለት እዩ ያ ኣነ ሞይተ እየ ናብ ዝብል ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ኣነ ምስ ክርስቶስ ተቐቢረ እየ ናብ ዝብል ኣነ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብሓድሽ ህይወት ተስኤ እየ ናብ ዝብል ማለት እዩ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ክርስቶስ ከም ዝሞተን ከም ዝተስአን ኣሚንና እንቲ ኮይንና ኢሉ ሕጂ ዘምፅኦ ሕቶታ እዩ ክርስቶስ ከም ዝሞተን ከም ዝተስአን ኣሚንና እንቲ ኮይንና ኣምላኽ ከዓ ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝሞቱ ወይ ከዓ ዝተስኡ ምስኡ ከምፅኦም ኢሉ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ናይ እምነት መንፈስ ይኽብለኩም ከለኹ እንታይ ኢና ንኣምን እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰርሖ ማለት እዩ ስለዚ ሞትና ንሞቱ መሲሉ ሕቡራቱ ካብ ኮንናስ ኢሉ ብትንሳኤ ድማ ክንሓብሮ ኢና ኢሉ ማለት ኦኬ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ኣባና ዝውለት ናበይ ክመርሓና እተልና ናብቲ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሲኢኻ ኢኻ ዝብል ናይ ሓድሽ ኪዳን ሓቂ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ገድሊ ጠጠው ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ገድሊ በቃ ሓይሊ ሞት ዝበሃል ኣብ ሂወተይ ኣይስልጥኒ ዝብል መን እዚ ሓቂ እዚ ተነጊሩ ዘሎ ሓቂ ኣብ ሂወትካ ሪያሊቲ ዝገብሮ መን እተልና መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ክመርሓና ይኽእል ኮነ ናበይ ዝመርሓና እተልና ናብቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተገለጸ ሓቂ ማለት እዩ የስ ዕብራውያን 10:15 እንታይ ኢሉ ክዛረብ ከሎ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ሕጂ ይምስክረልና ኣሎ እዩ ኣበይ ኮይኑ እዩ ዝምስክረልና ኣብ ውሽጥና እንታይ ኢሉ ዝምስክረልና ድሕርተን መዓልታት ተያታትን ንሳታቶም ዝኣትዎ ኪዳን እዚ ኢሉ ንሳታቶም ዝኣትዎ ኪዳን እዚ ንሕጋጋተይ ኣብ ልቦም ክፅሕፎ እየ ኣብ እምሮኦም ድማ ከቦም ምስ በለ ንሓጢኣቶም ድሕሪ ሕጂ እንታይ ይገብሮን ኢሉ ኣይዝክሮን ኢሉ ማለት ዋው ኦኬ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወትና ዘሎ እንታይ ከርእየና እዩ እንታይ ክሕብረና ኣብ ሂወትና ዘሎ ናበይ ክመርሓና እተልና ናብዚ ሓቂ እዚ ክመርሓና ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ሂወትና ንሓደ ኣማኒ ናብ ክመርሖ ከሎ ናብ ሓቂ መርሖ ክበሃል ከሎ ናበይ ናብ ቦታ ዕረፍቲ እዩ ሓቂ ማለት እዩ ማለት ንእግዚኣብሔር ህልውና ንዕረፍቲ ህልውና ስለ ዝኾነ ማለት ጳውሎስ ነዚ ንእግዚኣብሔር ህልውና ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ብቁልዕ ገጽ ኢሉ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሙሴ እንታይ ክገብር እዩ ቬይል ገይሩ ነይሩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ከም ሙሴ ቬይል ማለት መሸፈን ኣይንገብርን ኢና ንምንታይ ሙሴ መሸፈኒ ገይሩ እቲ ህዝቢ ንሕና ሓጢኣተኛታት ኢና ኢሉ ስለ ዝኣምን ዝነበረ ናይ ሙሴ ገጽ ክርአ ኣይከኣለን ማለት እዩ ንሕና ግና ነቲ ክብሪ ጎይታ ከም መስትያት ንጥምቶ ኣለና ሕጂ ኢሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓጢኣተኛ ሰብ ክብሪ ጎይታ ክርኢ ኣይክእልን እዩ that's why ኣይኮነ ዶ ንእግዚኣብሔር ሲ ሙሴ ከማን ምስ ወረደ ገጽካ ክርኢ ኣይንኽእልን ኢና ኢሎም ማለት ማለት ንእግዚኣብሔር ግሎሪ ስለ ዘሎ እንዳ ኮይኖም ገጽካ ክንሪኦ ኣይንኽእልን ኢና ኢሎም እስራኤላውያን ሓጢኣተኛታት ስለ ዝኾነ ስለዚ ጳውሎስ ከም ሙሴ ገጽና ይንሽፈርና ንሕና ግን ብቁልዕ ገጽ ኢሉ ነቲ ክብሪ ጎይታ ከም ብመስትያት ንጥምቶ ኣለና ሕጂ ኢሉ ማለት ንምንታይ ብኸመይ ኢና ንጥምቶ ዘለና ተይልና ሓጢኣትና ስለ ዝተወስደ እዩ ማለት
أمان ألماتنا سلستجففي مالتي ركت ስለዚህ ከም መንፈስ ጎይታ ኸኣይሉ ከም መንፈስ ጎይታ ዝብል ሕጂ መንፈስ ቅዱስ እዩ መንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ኢሉ ማለት እዩ ናብ ኣርኣያ ምስሉ ምልወጥ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ጉስነት ኣምላኽ ናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት እዩ ክበሃል ከሎ ናበይ እዩ ዝመርሐና ናብ ክብሪ እዩ ማለት እዩ ናብ ክብሪ እዩ ጴጥሮስ ነዚ ክብሪ እዚ ኣብ ቃልያ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ نحن أبتكرن كلنا سبات تتعاوبوا وتصوات هيكونن سعيبنا يلو أبتكرن كلنا تزفتوا ودي يزيو زبل دمس بنفسه كابو جرمان كبرن تقبل يلو والله ما أجي دمس مسمى تستاهل ما تقولوا جرمان ما تقولوا لقنا جلور خا كبر خا ما تقولوا مالك أجي نازل بعندنا رينا يوينا يلو مالك أوكي يسوع جرمان كبرن تقبلوا بوز فتو بو سمركو فتو ودي إزبل دمس مسمى مالتي أوكي حاجة خا خا قويتا خا بأخذكم زي تمرركم دك أيدي لنا أو بلور يلن مالتي واو أمرت يلن يس هو بقى أنا قال سبتاي بحس أنا قويتا بقى كنتاي كي كبر قال إيه يقدر دمس جنتاي تلنا بو سمركو فتو وديو مالاتو ماني عسمير وكنا كريستوس مالتي سلازم منفس قدس نابز حقنا مرحه انتوي ابزي اب لوقاس وانجيل معرف 11 ديابلوس عرفت يقولون مالتي فتو عرفت زي يقولوا ملأختم عرفت زي يقولوا هيوتم ديابلوس عرفت زي يقولوا ملأختم عرفت اهيبا كان اكونه مخاطو يسوع تايلو رخص منفس كابسر مزوصص عرفت دليو نبره خيخيد اي دليو بلو عرفت دليو بلو مالت عرفت يلون يا كينغدم ناتو انت تزبل ديابلوس تاي دليو عرفت دليو مالت زعل ميسامرات بتبوتر مسامرات دليو وما سمرات دليو مخاطو عرفت يلنا عرفتي ديابير ابزلو وي عرفت زلو مالت معناته قط كم الزرزي نفسك كم بسبب بانقع تتسقم يلو داوي أبكر مقطكا نحاجوز إجابة الله يلو أنا satisfaction مالتي إجابات مالتي أجي أبي satisfaction زلوا تهلنا أبكر مقطكا يلو أبتك زعبير حالوت زلوا مالتي سلزي يسوع كريستوس قويتا إلنا قويتا مستقبلنا إجابير نبي يتنا تهلنا نبتناتو حالوت يتنا مالتي نبت إجابير زلوا أكونه يعقوب أب زفترة إذا دقة خندي تفرح له إذا دقة أملاخ هايلو البيت اللي نتصوي عواي بالمالات جابير زلوا وصفها مالات هجي نحن بيت مقدس أملاخ كوينا أنا خنو كنا جابير معرف يوسف أوجرنا إيه مالات يا هو هجي how rested you are though كندا عرفتي زلوا باخا مالات لحالفة جديدة سبتمبر 23 قويت أخمس يستحيل كده في بيني كريستيان دك أزيب اللقاني مالتي لا هويني دك أزيب اللزق النزلو تلكني هالو سقات هالو فرحات هالو مالتي تردحني كابي يزمق زلو سكفتاتات سقاتات فرحاتات تيتنا كافتم أوشنا زلو ملأخت تاتيو تردحني سب نيتا أو زلو ملأخت وتصيتي بحد سيرو مالتي أجي نمنفس قدس دي سمع سب تعالوا وتنا عرفت له أمن تأب كل عينات سيتويشن مالتي كم تقول تازبلو تسمع عني بدي حنك نبريو نخوفو كيف رهك هدي إلو مش قويتا يسوسون ناباي نوعيلو أنا لو واحد أنا تخبركم يلو كأعرفكم ناباي نوعيلو مالتي يس هو سلازي تي ياسو زي إبراهيم 4 تخنبر كله ياسو عرفه من مويلو أتنا عرفت زعاته والسب جنيلو مالتي زعبايم زعبا خنك زعرب كله مالتي كم تأملاخ كاب كله قبرو زعرفه بسون عرف الله ويلو نهزب أملاخ جنيلو نزم إسرائيليين مالتي عرفت سنبت تريفات الله مال لايلو مالت
سنبت يوم كاب سراح يعرفوا نيوش تعرفت جن يقولون هون هاي مانوت كاب سراح كتعرفت غيرها وانا قلنا نفس عرفت جن يلا ما لا نفس عرفت زلوا أبت جويتها سنبت زخانة يسوع كريستوس مالس هاليلويا ስለዚህ ጉስነት አምላክ ነው ኮና መንፈስ ቅዱስ ምርልሕት ናበይ ናብ ዕረፍት ማለት ናብዛ ዓርፈሉ ማያት ይመርሓኒ አምሽቱ yes ናብዛ ዓርፈሉ ማያት መርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ ይረጋጋአይ ኣብ ገለ ትርጉም ይህዳአ ምሽ ብሊ ኣብ ገለ ትርጉም ግን ንነፍሰይ ይረጋጋአይ ዝብል ማለት በቃ ምርግጋእ ሪኢኹም ኣለኹም ሰብ ከማን ከተረጋግኦ ተኾንከ እንታይ ኢኻ ትብል ኣጆኻ ቀሊል እኳ እዩ ገለ ትብሎ ተረጋግኦ ካብቲ ዘለዎ ማለት ሕጂ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣገልግሎት ከኣብዚ ምድሪ ክንነብር ከለና ከዓ ልክዕ መርከብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሓሳባት መፂኡ ህይወትና ናብዝን ናብትን ሸክ መታን ከይገብራ ከረጋጋአና ከዕርፈና እዩ ማለት ፕራይዝ ጋድ ዋ يعرف يرجع أيربشن يمالك نزي قوي تاسوس كريستوس عليه سمع زقور بيته كسرح كله أبكو حسرة السبع أي مسألة أبكو حسرة بيت تأتينا أي تناوت ميامالك أجي منفس كريستوس هذه هوتنا سلزولو هذه هوتنا أمنت سلزولو نسنا بحق خمر حنا كله نوت هذه هوتنا نتفائز خير مالك رات كهذه هوتنا نتفائز خير مالك سجعت كهذه هوتنا نتفائز خير مالك نفسنا ترجع مالك برايز جاد برجع نايم تاو تصيتي مالتي نمنفس قدس نايم يسمع وتصيتي مالتي يا نمنفس قدس تزي سمعنا يوجن حجي أين نخون تلنا እግዚአብሔር አዳሊዎ ዘሎ ዕረፍት ሒዝና ይኹነስና ማለት ሒዝና ይኹነስና ግን አይንጥቀመልና ማለት ዓደ ዝሓለፈ ታይሉ ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ጎይታይ ጎይታ ተቀበሉ ጎይታ ተቀበሉ ጎይታ ተቀበሉ ንስማዕ ሰምዓ ሰብሲኑ ማለት እሱም እንኳ አይደሐንኩም ከማን ይሉ መወዳቱ ማለት ديقو عاجبو وحجي متملقتو سلازي تقبلوا وي مالك هاينا انت هون فرستريشن ماتي مالك انت مالتي تلنازي سبز عريفو دي زول حد ريلي عرفت دي وزي هيز فرستريتد مالتي اجي عرفت تلكا قمت اخذ خونتنا the goodness of God نغرو نسب مالك اي تقبلك كان قدرم قصلو واي زلو عرفت سلازي تردو اكو اخذت ولاتيت مالتي ناب خستايت خينا مالتي ناب تعرف قلايت خينا سلازي منفس قدس اب هيوتنا مصي زلو تخغبرنا اخلنا ناب عرفت مرحنا برنا املاح وانا ابز مدرزي مصحف يسوع كريستوس قالوا اب عالم كلكم مكر لكم مكر له كنا اجهم انا عالم عيريا يلو مالتي حاجة هوارات مش تاوي عرفت سلازو نبرو من عرفتي أبزي سمعك خونتات ولا كأتو خلو يزمرون يا رماد ورارات عسر تشدشت أولا سنسلاسل بتلاقي يزمرون يا رماد بالمال ولاتو تلقي حماكم زعرفوا بأولا سنسلاسل لا تعرف تحيزهم ما بزو خونه بوتا زعاتو مالت أمان أجي تزلوا خونتات نتعويتهم زلوا عرفتي overwhelm ما يقبروني مالت يقرب ايوا اوكي سلازي حدا حساب كزارب مو بدحريو لا عرفت سلازو خنا نزارب زلنا حدا حساب مو زارب بدحريو كم غزي خنريو مالت اوكي بويتا تقبلنا دحنا احناتنا سكير جيرو بويتا دحرنا سكير جيرو ودما العلياني راح حدا حساب دحناتنا سكير سلو زغبرو بويتا دو كمليتنا دو قلمله زبل حساب تسفين ير مالت اوكي هم زبال ነገር የለም ዋይ ዝደሓና ክንዕርፍ ማለት አምላኽ ዘደሓነና ክንዕርፍ ካብ ምንታይ ክንዕርፍ ኢና ድሕና ካብ ሓጢያት ኣይኮነ እጂ ኢየሱስ ኣነ ንጻድቕ ክጽዋዕ ንሓጣን ናብ ንስሓ እምበር ጻድቃን ክጽዋዕ መጻኹን ኢሉ ኦኬ ጎይታ ክንቅበል ከለና እንታይ ሃዊኽና ኢና ናብ ጎይታ መጺና ተና ሓጢያት እዩ انتايو بزي عرفتي لولو نابلنا خنبر زغبرنا نار حاتياتي مالتي حاتياتي سب كويلو هو خبيدنا زنبركو تستكمنا نبرات هيكون حاتياتي مالتي يس هو
ከቢድ እዩ ማለት እዩ ኦኬ ድሕና ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽ ድሕና መንፈስ ቅዱስ ይብና ኦኬ ሕጂ ክንጓዓዝ ከለና ሓጢኣት ክንገብር ከለና ናይ ኣምላኽ መሪሕነት ኣብዚ እንታይ እዩ በሊ ናብይ ክመጽእ ደለ ኦኬ ሓጢኣት ናቱ ዝኾነ ባህሪ ኣለዎ ሕጂ ሓጢኣት ናቱ ዝኾነ ካራክተር ኣለዎ ሕጂ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 7 ናይ ሓደ ዘይደሓነ ሰብ ገድሊ ይጽሕፍ እዩ ማለት እዩ ናይ ሓደ ዘይደሓነ ሰብ ገድሊ እንታይ ይብል እቲ ዘይደሓነ ሰብ ጳውሎስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣሕዋተይ ነቶም ሕጊ ዝፈልጡ ሕጂ ዛረበኩም ዘለኹ ኢሉ ሕጊሲ ሰብ ብህይወቱ ክሳዕ ዘሎ ብሉእ ዘመኑ ከም ዝመልኮ ኣይትፈልጡ እንዲኹም ምስ በለ ታሕት ወሪዱ እምበኣርካ ኣነስ ኢሉ ሕጊስ መንፈሳዊ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ሕጊ መንፈሳዊ እዩ ምክንያቱ ሕጊ ዝብሎ ኩሉ ኣሜዚንግ እዩ ፐርፌክት እዩ ኣነ ግና ንሓጢኣት ዝተሸጥኩ ስጋዊ እየ ኢሉ ኦኬ ስለዚ ኢሉ ብእምሮይ ብሕጊ ኣምላኽ ደስ ይብለኒ ኣሎ ኢሉ ኣብ ስጋይ ግን ኣብ ኣካላተይ ግን ናብ ሓጢኣት ኣቢሉ ዝማርኸኒ ካልእ ሕጊ ይርኢ ኣለኹ ኢሉ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ተልና እሰብ እዚ ገድሊ ኮይኑንሎ ጭንቀት ኮይኑንሎ ፍሪዝ ኮን ክለኽ ዲኻ ሓበየ ኦኬ ጽባላ ያ ገድሊ ኮይኑንሎ ጭንቀት ኮይኑንሎ ዝብሎ ዘሎ እቲ ናይ ሓጢኣት ቅልሲ ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ሕጊ ይርኢ ኣለኹ እንታይ ዓይነት ሕጊ ናብ ሓጢኣት ኣቢሉ ዝማርኸኒ ካልእ ወይ ኣነ ምግቢ ትርተይ ካብዚ ናይ ሓጢኣት ስጋ መዲን ከድሕነኒ ምሽሉ ኦኬ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ ሓጢኣት ባህሪ ወይ ከዓ ካልእ ኔቸር ይርኢ ኣለኹ ኢሉ ናይ ሓጢኣት ኔቸር ማለት እዩ ኦኬ ንሓጢኣት ኩሉ ግዜ ሓይሊ ዝቦ እንታይ እተልና ሕጊ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓይሊ ሓጢኣት ሕጊ እዩ ስለ ዝበለ ማለት እዩ ኦኬ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ተዘይተጋገ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 16-17 ሕጊ ብሙሴ ተዋሂቡ እሞ ምስ በለ ጸጋን ሓቅን ግና ኢሉ ብመን መጽ ኢሉ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጸ ካብ ምልኣቱ ከዓ ይብል ንሕና ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቀበልና ኢሉ ሕጂ ሕዝኒ ሕጊ ብሙሴ መጽ ሕጊ እንታይ እዩ ሓይሊ ሓጢኣት እዩ ኦኬ ጸጋን ሓቅን ሕጂ አንቶይ መንፈስ ቅዱስ ናብ ምንታይ ክመርሓኩም ይብሉ ናብ ሓቂ ታንክ ዩ ናብ ሓቂ እንተዳ መንፈስ ቅዱስ ክመርሓኩም ኮይኑ ኣብ ሓቂ እንታይ እዩ ዘሎ ኢሉ ጸጋ እዩ ዘሎ ኦኬ ጸጋ ከዓ ብባህርያቱ ማለት እዩ ጸጋ ንሰብ ኮምፕሊትሊ ዝቕይር እዩ ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ሞገስ ኢልዎ ኣሎ ካሪስ ዝብል ቃል እዩ ዘሴም ቃል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እስራኤላውያን 430 ዓመት ምሽ ባሮት ነይሮም ዳር እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ሞገስ ይቦም ንኩሎም ማለት እዩ ንሙሴ ጥራይ አይኮነን ንኩሎም እስራኤል ሞገስ መስሃቦም ኣብቶም ኣስራሕቶም ዝነበረ ወርቂ ኣብ ኢዶም ሒዞም ማለት እዩ ይከረም እኮ ዋው ሞገስ መስሃቦም ወርቂ ሃቡና መስሎም ወርቂ ሂቦም እንታይ ማለት እና ጸጋ ባይ ዲፎልት በዝባዝ እዩ ጸጋ ዋው ተረዳህኒ هو ጸጋን ሓቅን ብክርስቶስ ኢየሱስ መጸ ኢሉ ኦኬ ጸናኒ መንፈስ ቅዱስ ናብ ኩሉ ሓቂ ዝመርሕ ኢሉ ሓቂ ጸጋ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሰብ ሓቂ ክንገሩ ከሎ ጸጋ ክንገሩ ከሎ ባሪያ ዝነበረ ሰብ ክብዝብዝ ይጅምር ኦኬ ሓደ ናሬቲቭ ኣሎ ማለት እንታይ እቲ ናሬቲቭ እንታይ ኣሎ እንተዳ ኩሉ ግዜ ጸጋ ተላዒሉ ሲ ጸጋ ተላዒሉ ኢሚዲየትሊ ምስ ሓው ከም ሓው ዘለዓል ሓጢኣት ዝበሃል ማለት እዚ አንተ ወይ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 2 ነቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለኩም ሓርነት ክስልዩ ዝኣተው ሓሶት ሓዋት ኣለዎም ሽሎም ጳውሎስ እንታይ ክስልዮም ኣተ መሲኪ ነቲ ብክርስቶስ ዘለካ ሓርነት ማለት ማለት እቲ ብክርስቶስ ዘለና ሓርነት እዩ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ከም ንገዝእ ዝገብረና ማለት እዩ ኦኬ ጳውሎስ ነዚ ክዛረብ ከሎ ብሮሜ እቶም ዝተተረፈረፈ ጽድቅን ዝተተረፈረፈ ጸጋን ወጽድቅን ዝተቀበሉ ክግዝኡ እዮም እንዲ ወላ ክገዝኡ እዮም ኢሉ ክገዝኡ እዮም ስለዚ ጸጋ እንታይ እዩ ገዛእ እዩ ማለት እዩ ጸጋ እንታይ በዝባዝ እዩ ማለት እዩ ጸጋ እንታይ እዩ ዕዋት እዩ ማለት እዩ ጸጋ እንታይ ሓያል እዩ ማለት እዩ
መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ከሎ ናብ ኩሉ ሓቂ መርሓ ክኮን ከሎ ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ እዩ ዘምጻካ መንፈስ ቅዱስ ማለት እዩ ኣሜን ሓጢኣት ከዓ ከመይ ገይሩ እዩ ዘገልግሎ ንሰብ ተልና ብኩነኔ እዩ ዘገልግሎ ማለት እዩ ሓጢኣት ሽግሩ እንታይ እዩ ተልና ሰባኺ ስለ ዝኾነ ሓጢኣት ልክዕ ምስ ገበርካ ዝሰብከካ መዓት ስብከት ኣሎ ኣይትረብሕኒ ኢኻ ኣይትጠቅምኒ ፅኒ ኢኻ ተዓፂኻ ኢኻ በቃ እዚኦም ስብከታት ኣብ ርእስና መፅኦም ውዲት ሰይጣን ኢሉ ኮነ ሽንግልና ኢሎም ሽንግልና ያፍላፍታ ወይ ሽንግለካ ኣያ ትግርኛ ከዓ ውዲት ደስ ይገብረ ሽንግለካ ማለት ዝሰብከካ ስብከት ኣሎ ነቲ ዝሰብከካ ስብከት ሰሚዕኻ ኢኻ ናብ ዝፋን ፀጋኻ ምኻድ ባዕልኻ ጠጠው ትብል ማለት እዩ ሕጂ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን 4 ብግዜ ፀባና ንረድኤትና ዝኸውን ፀጋ ክንቅበል ናብቲ ዝፋን ፀጋሲ ብትብዓት ንቕረብ ኢሉ ኦኬ መን ትብዓት ዝህበካ መንፈስ ቅዱስ ትብዓት ዝህበካ መንፈስ ቅዱስ ከመይ ገይሩ ትብዓት ዝህበካ ናይ ክርስቶስ ሓቂ ነገሩ ትብዓት ዝህበካ ማለት እዩ ኣሜን ኣሜን የስ ናይ ክርስቶስ ሓቂ ነገር ኮለ ሰብ ትብዓት ይረክብ ማለት ይፀናናዕ ይብርታዕ ክሳዕ መዓስ ስጋ ቁርብ ብርትዕ ዝብል ማለት እዩ ግን ከምኡ ይኮነን ማለት እዩ ሾ ቁርብ ብርትዕ ምስ በለ ፀጋ ጥራይ ትበሉ ይብል ማለት ተረዳእኒ ጳውሎስ ግን ማለት እዩ እዚ ዘለኹ ብፀጋ ኣምላኽ እየ ዘለኹ ኢሉ ሕጂ እዚ ዘለኹ ብፀጋ ኣምላኽ እየ ዘለኹ ማለት ጳውሎስ መሪሕነት ኣምላኽ ዝርዳእ ሰብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ክመርሓካ ይኽብል ከሎ ናበይ እዩ ዝመርሓካ ናብ ሓቂ እዩ ዝመርሓካ ናብ ኩሉ ሓቂ ይወርደሎ ናብ ኩሉ ሓቂ እዩ ዝመርሓካ ማለት እዩ ሓቂ ዘይኮነ ኩሉ ኣብ ሂወትካ ዕረፍቲ ኣይምፃልካኒ ማለት እዩ ምክንያቱ የሱስ ሓደ ግዜ ርእዎም ብኣተን ሂወት ትረኽቡ መሲልኩም ስነዘን መፅሓፍ ትመራምርዎን ኢሎም ይገላብጥዎን ላዕልን ታሕትን የውርድዎን የደይብዎን እቲ ዕረፍቲ ክህብ ዝኽእል ጎይታ ግን ኣብ ማእኸሎም እኳ እዩ ዘሎ ኩለን ግን ብዛዕባ እዩ ዝዛረባ ኸይዱ ኩሎም ብዛዕባ እዩ ዝዛረባ ንስኹም ትመራምርዎን ኣለኹም ኢሉ ሕጂ ራይ ሰብ ኤማዎስ ኢየሱስ ድንዙዛት ኢልዎም ኣጎን ናብ ንኤማዎስ እናኸዱሲ ሰብኣይ ሓያል ሰብኣይ እኳ እዩ ነይሩ እናበሉ ይኸዱ ኢየሱስ መፅኡ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ዛረቡ ምስበሎም ጋሻ ዲኻ ኢሎም ነዚ ዝተገበረ ነገር ጋሻ ዲኻ ንሕናሲ ንእስራኤል ድሕነት ዘምፅእ ንሱ ኢልና ተስፋ ገይርና ነርና በቃ ተስፋ ቆሪጥና ኢና ማለት እዩ ብኸላ ዘራርባ ኢየሱስ ኢሉ ሞይቲ ወረቂ ተስፋ ሞይቲ ኣነ ዝገርመኒ ኣንስቲ መፅንሲ ኣስተንከራና ዝበሉ ሰም እዮም ኮይኖም ውትምንስ ኢየሱስ ከም ዝተንስአስ ዜና ሰሚዖም እዮም ተረዳእኒ እቲ ሰምዕዎ ዜና ግን ኮንቪክት ኣይገበሮም ስለዚ ኢየሱስ ታይልዎም ድንዙዛት ኢኹም ንስኹም ኢልዎም ድሓር ዝኩሉ መገዲ ክኸይድ ከሎ ኣብ ሕጊ ኣብ ነቢያት ኣብ ፅሑፋት ብዛዕባኡ ዝተፃሕፈ ክትርጉመሎም ጀመረ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ራእይ ክትርጉመሎም ምስ ጀመረ እንታይ ክኸውን ጀሚሩ ኣብ ሂወቶም ልቦም ክነድድ ጀሚሩ ይብላ ፍለጦም ጀሚሩ ውሽጦም ክቃጣፀል ጀሚሩ ማለት እዩ ኦኬ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ክንሰምዕ ከለና ኢና ውሽጥና ዝቃጣፀል ኩሉ ግዜ ታካል ሕቂ ናይ እግዚአብሔር ፀጋ ዘማእኸለ መልእኽቲ ክንሰምዕ ከለና እዩ ማለት እዩ ካልእ ዓይነት መልእኽቲ እንታይ ድገብረና ተልና ብዛዕባና ኣይኮነን ካልእ ዓይነት መልእኽቲ ሕጂ ፀጋ ክንሰምዕ ኣይቃጣፀል ሕጂ ልብና ዶ ይነደና ይነበረን ኢሎም ድሓር ኣብ ቤት ምስ ኣተወ እንጀራ ምስኮት ኣዒንቶም ተኸፍታ እሞ ንሱ ምዃኑ ፈለጡ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ኣዒንትኻ ክኽፈት ከሎ እንታይ ኢኻ ትፈልጥ ተልክኒ እግዚአብሔር ብክርስቶስ ዝገበሮ ነገር ንክትፈልጥ ዓይንኻ ዝኸፍተልካ ጎይታ ማለት እዩ እግዚአብሔር ብክርስቶስ ዝገበሮ ነገር ክትፈልጥ ከለኻ ከዓ ናብ ዕረፍቲ ኢኻ ትመፅእ ማለት እዩ ምክንያቱ ከዕርፈካ ዝሰርሖ ስራሕ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንእግዚአብሔር መንፈስ መራሒ እዩ ወይ ከዓ ጉስነት ኣምላኽ መሪሕነት ኣምላኽ ኣለኹም ከሎ ብመን እዩ ዝመርሓና ብመንፈስ ቅዱስ ዝመርሓና ናበይ እዩ ዝመርሓና ናብ ኩሉ ሓቂ እዩ ዝመርሓና ሓቂ እንታይ እዩ ዝገብረና ተልና ከም ንዕርፍ ይገብረና ማለት እዩ ከም ንዕርፍ ይገብረና ነዚኡ ሮሜ ዘሎ ሰብኣይ ኣይዕረፈን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ 8 ዓሪፉ
ባርክ ሓጅነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ኩነኔ ይብሎም መን ድኾነኑ ኩነኔ ይብሎም ዝብል ዘሎ ሮሜ ምዕራፍ 8 ኣብ ምዕራፍ 7 ሓጢኣት ዝኾነኑ እዩ ሕጊ መፅእ ሽዑ ሕጊ ሓል ሓጢኣት እዩ ሓጢኣት ከዓ እንታይ እዩ ስርሖ ተይልና ኩነኔ እዚ ኩሉ ሰብ ኣብ ሃይማኖት ዘሎ ኩሉ ሰብ ሓጢኣተኛ ዲኻ ትልክዮ ኤነርጂ ዋላ ኣለዎ ሓጢኣተኛ ይኽብለኪ ኣነ ሓጢኣተኛ ብኤነርጂ ብኮንፊደንስ ይኹን ትብለኪ ዋይ ተይልክኒ ኣብ ውሽጢ ኮኑ ሰብኮ ስብከት ኣሎ መን ሰብኮ ዘሎ ሓጢኣት ትበሃል ኣካል ማለት እዩ ንሕና ናብ ጎይታ ምስ መፃና ዕብራውያን ምዕራፍ 1:3 ካብ ሓጢኣትና መሰንፃህና ትብል ቃል ኣላ ብሎትድ ኣውት እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ኣብ ናይ እንግሊሽ ጎጥቢጥካ ምውፃእ ማለት እዩ ብሎትድ ኣውት ማለት ንሓጢኣት ሓግሒካ ማለት እዩ ያ ንቀም ጆላት ክቡኻ ከሎ ምሽ ኣደስ ዝብለኒ ኣሎ ኣቲ ጉሕጥ እዩ ዘብሎም ዜሩ ወኸይተርፍ ኣወይ ምልእ ኢላ ሕጂ in the same manner kan ሓጢኣትና ከምኡ ገይሩ ጎጥጉጦ ኣውፂእዎ ይብለና ማለት ኣንፅሂና ይትብል ዘላ ማለት እዩ yes lord he purged out ገይርዎ ይብል ማለት ሕጂ ኣውፂእዎ እዩ ሓጢኣትና እንድሕር ኢሉ እንታይ ጌርና ማለት ኣፅዲቕና እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ነዚ ሓጢኣት ጎጥጉጡ ዘውፅኦ ዘሎ ተይልና ከይኩንነና መታኒ ኣሜን yes ኦኬ እዚ ሓጢኣት ሕጂ ኣባና የለን ማለት እዩ ኣበይ ዳ ኣሎ ተይልና ኣብ ገለገለ ትምህርትታት ግን ኣሎ ናይ ኩነኔ ትምህርት ኣሎ ሰብ ዘየዕርፍ ማለት እዩ ነቲ ዝዓረፈ ሰብሲ ዘየዕርፍ መሴጅ ኣሎ መልእኽቲ ማለት ስለዚ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ነዚ ንርእስኻ ንትምህርትኻ ተጠንቀቕ እዚ እንተገበርካ ነቶም ሰምዑኻ ከተድሕኖም ኢኻ ኢልዎ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ዕረፍቲ መልእኽቲ ኣሎ ዘየዕርፍ መልእኽቲ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሰብ ይዕርፉ ድዩ ኣይዕርፉን ኣንጻርቲ እግዚኣብሔር ዝሰርሖ ስራሕ ኣይኮነን ኣንጻርቲ ኣብኡ ዘሎ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ወእግዚኣብሔር ንኩላትና ዓሪፍና እዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ግን ገሊኡ ሪላክስ ገይሩ ዕሪፉ እዩ ዝመላለስ ማለት እዩ ገሊኡ ግን ንክዓርፍ ደይገብሮ ነገር የለን ማለት እዩ ዋዩ ተልና ትምህርቲ ኣለዎ ማለት ዛትስ ዋይ መንፈስ ቅዱስ ናብ ኩሉ ሓቂ ክመርሓኩም እዩ ዝበለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚ ትምህርቲ ክንሰምዕ ከለና ሲ ከም ኣመንቲ እዚ ትምህርቲ እዚ ይዕርፈኒ ድዩ ዘሎ ወላ ይናውፀኒ እዩ ዘሎ ትብል ኣለካ ኣሕዋቴ ቀደም ማለት እዩ ሕጂ እኳ ከምኡ ተሪፉ እዩ ሊለ ከማን ሓደ ግዜ ምስክር ክትብ ከላ ድሮ ቀርቷል ይሄ ሜሴጅ ኢላ እግዚአብሔር ቤቱን ያጠራል ዝብል መልእኽቲ ማለት ቤተይ ከፅርእ ይኽእል ከሎ ሜሴጅ ኣሎ የመጨረሻ ደወል ዝብል መልእኽቲ ኣሎ ዩቲዩብ ሪኢኸ ተኾንኪ ሬሳ ወፂኡ ካብ ዝኽብል ከሎ ህዝቢ ኣምላኽ ውይ ልበክ ማለት ኣመንቲ ማለት ብጎይታ ኢየሱስ ዝድሓኑ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዝኽእሉ እስራኤላውያን እቶም 10 ሰለይቲ ነቲ ህዝቢ ሙሉእ ለይቲ ከብኪዋ ሓዲሮም ኣይኮነ እቲ ህዝቢ ንዖም ሰምዖም እንታይ ክገብር ሓዲሩ ክበኪ ሓደረ እዩ ዝብለና ማለት እዩ ኣንጻር እቲ እሶም ሰምዕዎ መልእኽቲ እዮም ክበኪ ሓዲሮም ኢያሱን ካሌብን ግን ምስ ተዛረቡ ግን ብኽያት ኣይኮነን መፅኡ ማለት እዩ ምክንያቱ ኢያሱን ካሌብን ክእሎቶም ኣይኮኑ ተዛሪቦም ዓቕሞም ኣይኮኑ ተዛሪቦም ኤክስፒሪየንሶም ኣይኮኑ ተዛሪቦም ነቲ ዝለኣኾም ኣምላኽ እዮም ሰቢኾሞ ማለት እዩ በቃ ጠቢቕና ንኽእላ ኢና እሞ ነታ ምድሪ ንውረሳ ክብሉ ከለዉ ካልእ መንፈስ ነይርዎም ይብል ማለት እዩ ንኽእል ኢና ዝብል መንፈስ ማለት እዩ ንወርስ ኢና ዝብል መንፈስ ማለት እዩ ኣወይን እንጀራና እዮም ድብል ወንጀራና እዮም እዚኦም ኢሎም እቲኦም ከዓ እንታይ ይብሉ ኣንበጣ ኢና ይብሉ ማለት እዩ ክልቲኦም ግን ሓደ ዓይነት ነገር እዮም ሪኦም መፅኦም ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ሪል ነገር እንድሕር መፂኺ ማለት እዩ ኦኬ ናይቲኦም እኮ ሪያሊቲ እኳ እዩ ምክንያቱ ንጓዓት ሰባት እኮ 3-4 ሜትሮ እኮ እዮም ዝኾኑ ሕጂ ኣብኡ ንጓዓት ርኢና ምስ ተባሃለ ከም ጎልያድ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡ ንጓዓት ርኢና ምስ ተባሃለ እቲ ህዝቢ ንጓዓት ኣለዉ በቃ ተስፋ የብልናን ኢሉ ማለት እዩ ሪያሊቲ እዚ ተረዳእኒ ሶ ሰብ ኣብቲ ሪያሊቲ ኦኬ ሪያሊቲ ናቱ ፀብፂቡ እግዚኣብሔር ብኣይ እውን ክጥቀም ኣይክእልን እዩ ክብል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዋው ግን ኣምላኽ ብሪያሊቲ ዘይኮነ ብእምነት ክንነብር ኢና ፀዊዕና ዘሎ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ
نحنا نتزرق زي كنا نتزرقنا تزرق نجزي تزرق نزل عالم يلو مالتي هو سلازي دقة سجانا كو أنت بس وشت أنا عيلو أتصبح يحدث عنه يلو مالتي حجي بتي أوشت أدرخبه محدث يدا باولوس زخيد نيرمبر بتا أبدأ نبرة ما بس أيكون الماضي قم باولوس أبتشعو أنتي نتم كريو باولوس كن مريحنة منفس قدس ثلاث سماعي مادي اوكي حدا سمعت يسي موت يرأي انه لو بقدمي خاتي لنا انا الا دي خبك زلن بقى دي خب زلن ويس ناي منفس قدس دمصي عند حد سمع خوينا انت يخبلو اي موت نيز ولا مزمور 110 شومونتن طقيسه مالتي تردعني ولاتو املاح زرأي ليسو يكوننا اجي منفس قدس تقوسنة أملاخ منفس قدس ناب كل حق زوار حنا انتاي كاين فره كاين طراطر كاين شبر كاين وجهي لبنا خيسبر معناته قرف يومو تي فرحت قلمله باولوس اتو نطقعت زصنانا املاخ غنا يلولو بزع تيتوس كزارب كله معناته تيتوس اب قرنطوس لزر لبنا عرفن نيرو مسله اتو نطقعت زصنانا املاخ غنا يلو بممصا تيتو غيرو اصنانيعنا يلو نغزابير تايل صوعيو با نطقعت زصنانا املاخ يلو مالتي ولا ابتي درجه طقعت እግዚአብሔር ታይ መጽናና አምላኽ ማለት ኣብቲ ናይ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ደጋጊሙ ዝኸሶ ክስ ነይሩ ህዝበ ያጸናንዑ ይብሎም ነይሩ ማለት ሳቶም ምቅርዳድ ይዝራእዮም ነይሩ ማለት እንዲያም ዮናስ ሓደ ኣብነት እዩ ማለት ዮናስ ነነዌ ስለስተነስሑ ኮርዩሲ ኣርሒቁ ኸይዱ ይብለና ማለት ጠቢርካ እግዚአብሔር በትናቶም ንስሓስ ኣይተሓጎሰን ተረዲኽኒ ዳር እግዚአብሔር ዮናስ ክምህር ገረብ አብቂሉ አቡ ማለት ዮናስ ይብል መጽሐፉ በታ ዝበቆለት ጎረብ ንቁሩብ ጊዜ ደስ ይልዎ ጽላል ገራትሉ ስለዝነበረት ማለት ምድረ በዳ عرفت ኮይናትሉ ስለዝነበረ ደስ ይላቶ ሸኻ እግዚአብሔር መልሶ ሓሳ ከምጪ ኸበልዕዋ ዮናስ ከና ሙግርምራ ማትዩ ማለት ከመይ ገይሩ ዝሓሳ ኸይበል ዓነ ዛገረብ ኢሉ ንምንታይ ዮናስ አጉረብ ሪቡተና ዮናስ እታ ገረብ ሂባቶ ዝነበረት عرفت ስለስተአለ ማለት ዋ እስኻ በሓንቲ ገረብ ተጨነቅ ካይሉ እግዚአብሔር ዋው ተረዳህኒ ዛባ ህዝብ ምህሮ ደሊ ማለት ሕጂ in the same manner ከአ ንሕና እግዚአብሔር ይዕሪፍና ኣሎ ማለት ጎይታ ይዕሪፍና ደዕረፈና ንኻልኦት መታን ንዕረፍቲ ዝኸውን መልእኽቲ መታን ክንዛረብ ማለት እዚ እቲ መሪሕነት ኣምላኽ ወይ ከአ መንፈስ ቅዱስ ክመርሓኩም ይኽእል ከሎ ናብ ዕረፍቲ እዩ ማለት بايزوي عارف كاكو اتعرفنيها امزي حمومسي تعنا خبكال كاسه بينها يس تعيقن ان اتموسفير يدعي مالت امين يس بطعمي ولا ابزي نتيتو نسخا ግን ነቱ ጥዑይ ትምህርቲ ከም ዝግባእ ጌርካ መሃሮ ኢሉ ኣሎ ማለት يس አጅ ጥዑይ ትምህርቲ ኣሎ ጥዑይ ትምህርቲ እንታይ እትሄድና ጥዑይ ትምህርቲ ካብ ሰብ ኣይብገስኒ ባዘወይ يا كاب زيامير وخاف سما يزبقاس ماتي هو كابت እግዚአብሔር بكريستوس بصراحه يزجمر ماتي هجي اذا خنقر كل قوچو زبلا سبالو بزيحو انتي بزيحو صقا بزيحو يبلاك تردهني انتي مو يخوندا ولا خمكم مش كمست بالقلاله افتمودا زمن سنه تعيد نخيسمعوا اذا انهم زصحيم سوزحات يوم يلو exactly ካብቲ ጥዑይ ዝኾነ ትምህርቲ ዝተኽገብሩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ነዚ ጥዑይ ትምህርቲ ዝእተዎ ዘሎ ምክንያት እንታይ እተልና ሰብ ኣብ ዘመናት ሙሉእ ተራእዩ ማለት እዩ ሰብ ኖህ ራእዩ ኖህ ማይ መጽ ኣለኹ ጠፊኡኹም ኢሉ ስብከት ጀሚሩ ናይ ኖህ ስብከት እንታይ እዩ ጠፊኡኹም እዩ ክንደይ ሰብ ሰሚዕዎ ኖህ ቤተሰቡ ጥራይ ተሰኪፎም እንዲኦም ቤተሰቡ ጥራይም ሰሚዖሞ ማለት ቤተሰቡ ጥራይ ሒዙ ኣትዩ ናብ መርከብ ዝኩሉ 120 ዓመት ሰብ ይኹም ማለት ነው ሰብ ኩሉ ጸኒቱ ማለት ያ እስራኤላውያን ሕግ ምስ መጽ ክንደይ ሰባሓንሳ 3000 ሰባሓንሳ ፒው ሞይቶም ሕግ ካን ሰብታይ ምንም ብመገዲ ሕግስ ክጸድቕ ዝኽእል ወላ ሓደ ሰብ የለን ኢሉ ጳውሎስ ማለት ተረዳህኒ
حجي كاب زمن حلنا جميرو እግዚአብሔር ብዙሕ ነገር ፈቲኑ ማለት እዩ it didn't work ናብ ሓድሽ ኪዳን ምስ መፀ ግን እንታይ ኢሉ ናይ ዕረፍቲ ኪዳን ናይ ሰላም ኪዳን ናይ ቅሳነት ኪዳን ኮነን እዚ ክገብር ተኮይኑ ግን እግዚአብሔር መጀመርያ ክእለ ዝግብኦ ነገር ከኣል ኣለዎ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ሰብን ዝነበረ ክልካል ቀፅሪ ክፈርስ ኣለዎ ስለዚ እሱ ነዞም ክልተ ሓደ ዝገበረ ነታ ኣብ ማእኸል ዝነበረ ክልካል ቀፅሪ ከዓ ዘፍረሰ ሰላምና ኢሉ ጳውሎስ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምስተዓልየ እዚ መልእኽቲ ምስተዓልየ ሰብ ሰላም ረኺቡ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኢየሱስ ናብ ገርጌስዮን ከይዱ ምሽ ናብ ገርጌስዮን ከይዱ ገርጌስዮን ምስ ከደ ዘመኑ ሙሉእ ተኣሲሩ ዝነበረ ብኣጋንንቲ ሓደ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ሰብ እዚ ማለት እዩ ኢየሱስ ቴንዳ ሰሪሑ ናይ ንስሓ ፕሮግራም ኢሉ ቴንዳ ሰሪሑ እዚ ከም ዝኸው ዘለካ ስለዘይተነስሓ ኢሉ ምን መዓልቲ ክሰብኮ ተዝውዕል ሰብ ዝምተለወጠ ድዩ ኢየሱስ መጀመርያ ሽግሩ ይቀሪፍሉ ማለት እዩ እንታይ ሽግሩ ኣጋንንቲ እዮም ሽግሩ ማለት እዩ ደቂ ሽግሩ ምስ ቀረፈሉ መጽሓፍ ቅዱስ ሰብ ናብ ልቡ ተመሊሱ ሃዲኡ ረኣይዎ እሞ ደቂ መዛሙርቱ ፈርሁ ይብለና ማለት እዩ ኣነ ማለት እዩ እንታይ እዩ ቀንዲ ሕቶ ኸውን ዘሎ ተኣሲሩ ብሰንሰለት ከሎ ድዩ ከፍርሖም ዝግብኦ ወላ ናብ ልቡ ምስ ተመልሰ እዩ ከፍርሖም ዝግብኦ معاشم هادو نيرو مسؤمري هو مش هذا أسي thank you Jesus glory to God كل نيرو مش بسنسلت تأثير زي يفرح مزي مش هذا مستملسة نابلو مستملسة مش رأيو فرحوا يبلنا شو انت إلو إنه قويت يسوع كريستوس تسوع مالتيو قويت هاي ناب كله ما قد خسع بك هاي لو ماله واو تردهني واو كم زغبر يكون شغور قريف له مالتي شو اسو بفقادو خصعبك هايلو غويتاونا انا زي سيم ثينك يجرنا مجمريا تخبيدنا زنبره زعغرغرنا زنبره حطيات عليو مالت مس عليه تخوينا غويتاوي انا بجك بفقادي يدسعبك إلنا مالتي حج منفس قدس ناب كل حق خمر حقكم كله نابت እግዚአብሔር በክርስቶስ ተሰራحو حقي مالتي يس بركت معناته تحقق أبو خمزة سمعكم كم أمينكم أنت خونكم سي كم تأهزاب زمالالسوا أي تمالالسوا يلو مالته مخنياتو أهزاب بسنكت أباتاتهم زلو دنقرنا بسنكت أباتاتهم زلو تسألمات كبيوت أملاخ رح يقوم نابع عدان ستلقى هو تمزنبري له إفسون 4 مالته حاجة أنكو أنت إلو تأجا يكون أنت أنكو دحنتها يكون أنكو دنقرنا تسألمات زي دحنا اللبي مالته إذا نبي إذا لك كان بعبدان እግዚአብሔር እዚ ስለ ዝኾነ መጀመሪያ ነዚ ድንጋይ ዝኾነ ልቢ ብናይ ስጋ ልቢ ቀይርዎ ጸልማትና ብብርሃን ቀይርዎ ማለት እዩ ወታ ኣብ ጸልማት ብርሃን ይብራህ ዝበለ ኣምላኽ እዩ ኢሉሎ ሕጂ እግዚአብሔር መጽዩሲ ኮፍ ኢሉ ምሳና ኢንተርቪው ገይሩ እዚ ሽግርካ እዚ ደይሉ ወላስ መጽዩሉ ብርሃን ይብራህ ይልና ታይሉ ብርሃን ይብራህ ይሉ ጸልማት ነርና አባና መጽዩ ብርሃን ይብራህ ይሉ ማለት ብርሃን ኮይኑ ኣብ ህይወትና ብርሃን ኮይኑ ማለት ሕጂ ኺዱ ኣብሩህ ይልና ኪዱ ኣብሩህ ምስ በለና ሽዑ እንታይ ንብላልና ንሕና ብርሃን ተጠፊኣኸ ቀንደለይ ቁርብ ተጎዲልዋኸ ገለ ተሸፊንዋኸ ገለ ወይ እግዚአብሔር ዝበለ ኣብሩህ ይልና ማለት እዩ ተረዲእኽኒ ግን ሲናሪዮ ዝመጽ ዘሎ ግን እንታይ እተልኒ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ዘበና ዘሎ ድምጽ መታን ካይን ሰማይ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ናምንታይ ሓደ ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ጉስነት እንታይ መንፈስ ቅዱስ ክመርሐና እዩ ማለት እዩ ጎይታ ተሳዕ ዝመጽእ መታን ልብና ከይሽበር ምክንያቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልብኹም ኣይሽበር በኣይመኑ በኣምላኽ ከኣመኑ ኢሎም ኣሎ ስለዚ ልብ ምሽባር ንእግዚአብሔር ዘይ ምስማዕ ምልክት እዩ ማለት እዩ ንዑ እንድሕር ሰሚዕናዮ ግን እንታይ እዩ ዝብለና እቲ ዘሸግረኩም ኩሉ ኣነ ወሲደየ ተረጋጉ እዩ ነዚ ሕጂ ዝንገረኩም ዘሎ ናይ ኩነኔ ስብከት ኣይትስምዑን ኣይስምዑ ማለት እዩ እዚ ክንገብር ከለና ኢና ብእምነት ብጸጋ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ እናኸድና ንኸይድ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ናይ ኣገልግሎት እቲ ናይ እግዚአብሔር መሪሕነት ሓደ ሳይዱ ኣብዚ ምድሪ ክንነብር ኮልና መታን ዘይተናወፀ ህይወት ከህልወና መታን እንታይ ኮይኑ ሕጂ ንኣብነት ኣብ ዘናትና ፕሮቴስታንት እዚ ላኹደ ማለት እዩ
ቴሌቪዥን ብዘይቲ ዝለኪ ኣመን የለን ድዩ እዚ መኪኖም ብዘይቲ ዝለኹ ይለዉ ማለት እዩ ሓደጋ ምክንያቱ እዋ ሓደጋ መታን ከይገጥሞም ማለት እዩ ናይ ሞት መልኣኽ ቤተይ ከይመፅእ ተባሂሉ ከዓ እዚ ግድግዳ እዚ መንደቕ ኩሉ ከዓ ብሽም የሱስ እንዳበለ ከዓ ተረዲእኽኒ መዓት ዓይነት ልምድታት ኣለውና ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ልምድታት ካበይ መፅኦም ተልና መጀመርያ ካልእ ዝሰማዕናዮ መልእኽቲ ኣሎ እቲ ካልእ ዝሰማዕናዮ መልእኽቲ ከምዚ መዐገሲ መወገር ይኽእላ ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር መልእኽቲ እንታይ እዩ ዝገብረካ የናግፈካ ይፍውሰካ እዩ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ተዘይሰሚዕካ ካልእ መልእኽቲ ተሰሚዕካ ግን መዐገሲ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ሎሚ ዘይቲ ትመልእ ትውድእ ነክስቶ ይሰራሓለይ ነክስቶ ከዓ ተምፅእ ማለት እዩ شو زيت خاي سرحن مالتي ستيكر كاتم تشعر مالتي ستيكر هاي سرق عادي بتفطر تعمسي وكان شي عاد ميديسن تبلع شي تسالني حد حد مسكره عندي ميديسن كان تعازي كثير ما معك اد ساباسي حدا يلوم خي معات زيت كم مبزع تلعلس حنا كبوتو ما زيت كوي انو انتي اويل مليو حدا نبرك سرو زيتي حدا نكساي زيتي حدا نكساي انت ايتلنا جيجا زخونه ملأخت تسمعها نت جيجا زخونه ملأختي اب وشطخا نزفطرلك فرحات سقات قلولاو نزي خا معرف زخون كا سوليوشن አለው مساتهم ማለት ስለዚህ that's why ካብ እግዚአብሔር ተማር ኾነም ሰላም ካብ እግዚአብሔር ዝተማሃረ ታይ ዘለዎ ሰላም ይዘለው ማለት እዩ ሰላም አለው ሰላም ንኸረክብ ኢሉ ዝገብሮ ዝግልበጦ ነገር የለን ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ካብ አመንተ ኣብ ውሽጥና ይዘሎ ማለት እዩ ከይተሸርመመ ከይተቆርመመ ማለት አሜን yes كمان يسوس عن بحكي هو مرحنة أملاخ كا حدا خابتي قسنة أملاخ يخبلك إلى حبة I think نوح جزية وسيدة لك مثلاً كوي تايب بارخ yes يا بلك حدا جزي ناي جزي قدب ديكونس ناي تنت بقدب كحدا جزي مستكينا فري إن أنا أملاخ ستين قبرك عليك السئل خيود أملاخنا قد فكان يجي تا picture سئل كاخيل كمالت أتيس آمين آمين نايتا منقستي أملاخ ملكت كمانكو عرفتيو سلام إذن تهاليكم يدب لك كامبر سيد أنا متى يكونتن دابلغاتي ناي سيد عن سايد كاير إيه كمالتي سلازي مايات تعرفوا ماي هيوت so ماي هيوت الناس تخص living خات قبربر موتي ما أخذ سيلا آمين قلال تاشم سايكونتنا قويتاي والخكا آمين ولا أتي خسايسي نهيوت فالفال ماي أباخا يزولو مويل وداويت فالفال خبلو خلو زي قارت منش مالتي أوا أجا أماني فالفال أوشتخا أبز فالفال اندحرالو كاب دقا يتدليوني خمالتي دفلفل اندزولو باخا هجي عقارا الله خبايا لايلو سلازي أمن كوايو ተወዲአት ንሞ ከምጽ ኢሉ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ወት ፈልፋሊ ግን አባዝ ዘሎ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ዘሎ ናብ ኩሉ ሓቂ ክመርሓና እዩ ሓቂ ከዓ እቲ እግዚአብሔር በክርስቶስ ሰርሖ ስራሕ ካወጻይ ሓቂ ዝበሃል ነገር የለን ማለት ይሓበያ ፍጽም ወላ ታኸዘክረኩም ይኻ ስራሕ አቦን ወልዲ ይዘክረካ ካልእ ይዘክረካ አይደል exactly ናስ አተሐሳሲውን እንዳበልካ ሓደ ካይሉ መንፈስ ቅዱስ ቅድም 7 ዓመት ዝገበርኩ ሓጢያት ኣዘክርኒ ኢሉ ተረድእኒ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ይዘክሮ አላ ሓልእ መንፈስ ይዘክሮ አሚኒ ወይታ ይባረኽ الله ክብሪ ይኹን ነው ብጣዕሚ ቆይታ ይባርኽካ አሜን ነጥብታት ኩሉ ግዜ ድማ እቲ ሓቂ ብዘይ ብምድግጋም ክነገረን ከሎ እዩ እናትካ ዝኸውን ዝሓብር ማለት እዩ ከምቲ ኣዳማይ ድበልኮ ንኢያሱ ታይሎ ነዚ ቃልሲ ኣብ ልቦም ወይ ከዓ ኣብ ከንፈሮም ኣቐምጦ ኢልዎ ሕጂ መቼም ልክዕ መልሓሶም ዘርዚሩ መፅሓፍ ገይሩ ይኮነን ብፅሕፋ እንታይ እዩ ትገብራ ከምዚ ዓይነት ትምህርትታት እንዳደጋገመ
እግዚአብሔር ዝብሎ እንዳደገመ ብብዝሕ ከዓ ዝብልዎ ኣብ ከም ዝብልዎ እንዳገበረ ሃበሉ ሉበሉ ኢልና ከም ደዕበናዮም ደቅና ማለት እዩ ናቶም ክገብርዎ ብተደጋጋሚ ከምዚ ዓይነት ትምህርትታት ፕሮዲስ ክኸውን ኣለዎ ብመፅሓፍ መልክዕ ድዩ ብከምዚ ዲስካሽን መልክዕ ድዩ ብኢንተርቪው ብተፈላለየ ኣገባብ ግን እቲ ጎል ግን ናይታ መንግስቲ ዕረፍቲ ምስባኽ ናህና ግድስ እዩ ማለት እዩ እቲ ዝሰምዕ ከዓ ናብ ዕረፍቲ ይመፅእ እና ቢኒ ኪፕ ዱዊንግ ኢት አሜን አሜን ስለዚ መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ያው ሓደ ቀዳማይ ፓርቲ ናሪእና ዘለና ሜቢ ኔክስት ታይም ሎሚ ናብ ዕረፍቲ ዝመርሕ መሪሕነት ምዃኑ ናሪእና ዘለና ማለት እዩ ሓደ መሪሕነት እዩ ማለት እዩ ናብ ዕረፍቲ ጥራይ ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ ዝመርሕ ስለዚ ክንቀፅል ኢና ማለት እዩ ሓቦየ እግዚአብሔር ይባርክኩም ተባረኹ ሓቦየ ቴንክ ዩ ቢና ሓወይ ጎይታ ይባርክካ ብሽም ተኸታተልቲ ደጊመ ከመስግነካ ይደሊ አሜን ድማ ምሳና ስለዘለኹም ምሳና ክትቅፅሉ ስለዘለኹም ብሓሳብኩም ብርኢቶኹም ብኩሉ ነገር ብሓንሳብ ኢና ንህፍትም ንስኹም ከዓ ቀፅልዎ ኢኹም ማለት እዩ ክብሪ ንየሱስ ይኹን ኣብ መፃኢ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ክንራኸብ ኢና መደብና ክንውድእ ኢና ሻሎም ይቐኒልና ጎይታ ይባርክ ሻሎም ተባረኽ